Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran 53 kita sudah mempelajari Wegbeschreibung. Untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari temporale Adverbien. Na und los, fangen wir an. Lektion 54. Temporale Adverbien. Yang dimaksud dengan temporale Adverbien adalah kata yang menerangkan kapan atau seberapa sering suatu peristiwa itu terjadi, termasuk juga yang terjadinya secara berulang-ulang. Biasanya menjawab pertanyaan wann atau wie oft. Ditulis dengan huruf kecil, kecuali kalau dia terletak di awal kalimat. Karena semua awal kalimat ditulis dengan huruf besar ya. Kalau kita menjawab pertanyaan kapan, pastinya merujuk pada bentuk waktu. Masa lampau atau Vergangenheit, masa sekarang atau Gegenwart, dan masa yang akan datang atau Zukunft. Di samping itu ada juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan secara berulang-ulang atau Wiederholung. Kita mulai dari Vergangenheit, contoh-contohnya vorgestern atau 2 hari yang lalu. Atau arti secara harafiahnya sebelum kemarin. Selanjutnya gestern atau kemarin. Früher, awalnya dulu. Neulich atau baru-baru ini. Damals, waktu itu, dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Eleni ist vorgestern hier angekommen. Eleni tiba di sini 2 hari yang lalu. Vorgestern ditulis dalam satu kata dan dengan huruf kecil. Gestern sind wir auf den Berg gewandert. Kemarin kami mendaki gunung. Gestern merupakan keterangan waktu, tapi ditulis dengan huruf G, huruf besar, hanya karena dia berada di awal kalimat. Früher waren hier nur Felder. Es gab damals keine Gebäude. Awalnya dulu di sini hanya ladang-ladang. Waktu itu tidak ada satupun bangunan. Contoh berikutnya, neulich atau baru-baru ini. Ich habe neulich einen wirklich guten Film gesehen. Baru-baru ini saya melihat sebuah film yang benar-benar bagus. Berikutnya, Gegenwart atau masa sekarang. Contoh-contohnya, heute atau hari ini, jetzt atau nun. Itu artinya sama-sama saat ini atau sekarang. Lalu gerade. Gerade ini bisa artinya sedang, baru saja, bisa juga lurus ya. Jadi untuk saat ini kita pakai kata-kata sedang. Selanjutnya bisher, sampai saat ini. Sofort atau gleich itu juga artinya sama-sama segera. Tapi kalau gleich ini lebih santai ketimbang sofort, harus sekarang juga gitu. Nah, kita perhatikan contoh-contohnya. Das Wetter ist heute sehr schön. Cuaca hari ini sangat bagus. Die Kinder sind in die Schule gegangen. Nun kann ich die Ruhe genießen. Anak-anak sudah berangkat ke sekolah. Sekarang saya bisa menikmati ketenangan ini.
Seid leise, Papa schläft gerade. Kalian jangan ribut, Bapak sedang tidur. Contoh berikutnya, bisher atau sejauh ini atau sampai sekarang. Bisher habe ich keine Nachricht von ihm erhalten. Sampai sekarang saya belum menerima kabar darinya. Contoh berikutnya, ich muss sofort nach Hause gehen. Aku harus segera pulang ke rumah. Selanjutnya, Zukunft atau masa depan. Contoh-contoh keterangan waktunya, morgen atau besok, übermorgen, lusa. Perhatikan ya, penulisannya di sini juga disambung. Selanjutnya, bald artinya segera, tapi untuk waktu yang belum ditentukan. Nachher, setelah ini. Später, nanti, dan lain-lain. Ich habe morgen Deutschunterricht. Atau bisa juga, morgen habe ich Deutschunterricht. Artinya sama-sama, besok saya ada kelas bahasa Jerman. Contoh berikutnya, Laut Wettervorhersage soll es übermorgen bewölkt sein. menurut ramalan cuaca, lusa harusnya berawan. Contoh berikutnya, Natalie bekommt bald ein Baby. Natalie akan segera punya bayi. Selanjutnya, gerade. Ich koche gerade. Nachher rufe ich dich nochmal an. Ist es okay? Saya sedang masak. Setelah ini saya telepon kamu kembali. Boleh? Ich spule später das Geschirr ab. Nanti saya cuci piringnya. Das Geschirr itu termasuk gabungan piring, sendok, gelas, mangkok, dan lain-lain. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa contoh keterangan waktu yang menyatakan bahwa satu peristiwa itu dilakukan pada satu waktu, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Wochentage. Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags. Kalau Montag ditulis dengan M huruf besar, itu artinya hari Senin. Ini termasuk nomen. Tapi kalau Montags, M-nya huruf kecil dan ada S di belakangnya, maka artinya menjadi setiap hari Senin. Dienstag, hari Selasa. Dienstags, setiap hari Selasa. Begitu seterusnya. Selanjutnya, Tageszeiten. Morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts. perhatikan, kalau morgen, M-nya huruf besar, artinya pagi hari. Kalau morgens, M-nya huruf kecil, dan ada S di belakang, artinya menjadi setiap pagi. Tapi kalau morgen, M-nya huruf kecil, dan tanpa S, itu artinya besok. Begitu juga Mittag. Mittag artinya siang hari. Mittags, setiap siang hari. Ingat ya, adverbien ditulis dengan huruf kecil kecuali kalau dia terletak di awal kalimat. Kita perhatikan penggunaannya dalam kalimat-kalimat berikut. Contohnya, wann treibst du Sport? Kapan kamu melakukan olahraga? Montags gehe ich ins Fitnessstudio, mittwochs schwimme ich. Und bei schönem Wetter gehen mein Mann und ich samstags wandern. Kita perhatikan montags, mittwochs, dan samstags. Jadi setiap hari Senin saya pergi fitness. Setiap hari Rabu
saya berenang. Dan kalau cuaca bagus, setiap hari Sabtu saya dan suami pergi mendaki gunung. Berikutnya, erzähl mal, was machst du denn täglich? Ceritakanlah, apa kegiatanmu sehari-hari? Als Hausfrau arbeite ich viel. Vormittags putzen, einkaufen gehen und kochen, nachmittags Hausaufgaben machen mit meiner Tochter. Abends dann wieder kochen. Perhatikan, vormittags, nachmittags, abends. Merupakan waktu yang berulang-ulang. Mehrzahl atau lebih dari sekali. Sebagai ibu rumah tangga, saya banyak bekerja. Setiap menjelang siang, ngepel, belanja, masak. Setiap sore mengerjakan PR bersama putri saya. Dan malamnya masak lagi. Jadi kemarin kegiatan itu dilakukan, hari ini dan besok pun dilakukan juga. Beberapa temporare adverbien yang menjawab pertanyaan wie oft atau seberapa sering adalah seperti berikut. Immer artinya selalu. Meisten lebih sering. Oft atau häufig artinya sama-sama sering. Manchmal kadang-kadang. Ab und zu sesekali. Selten jarang. Nie tidak pernah. Jadi kalau kita urutkan tingkat keseringannya, maka akan terurut menjadi seperti berikut. Immer menduduki peringkat teratas, 100%. Dan nie menduduki 0% atau tingkat yang paling bawah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Niklas nimmt immer das Mittagessen von zu Hause mit. Andreas kauft es meisten in der Kantine. Wir essen oft zusammen. Der Chef lädt uns manchmal zum Mittagessen ein. Erika isst selten in der Kantine. Und Sabina isst nie zu Mittag. Niklas selalu membawa bekal makan siang dari rumah. Andreas lebih sering membelinya di kantin. Kami sering makan bersama-sama. Kadang-kadang Pak Bos mentraktir kami makan siang. Erika jarang makan di kantin. Dan Sabina tidak pernah makan siang. Reihenfolge. Ini dapat diartikan langkah-langkah atau urutan. Sebenarnya lebih banyak kita pakai di level A2 ke atas. Saat menyusun presentasi, membuat resep, atau menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan satu pekerjaan yang rumit. Zuerst artinya pertama-tama atau yang pertama. Dan artinya lalu. Danach artinya setelah itu. Schließlich artinya akhirnya. Zuletzt artinya yang terakhir. Tapi untuk contoh-contohnya kita pelajari di A2 saja nanti. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.